is your host, Disciple Leslie Mongwe. Ya ka mfundhisi Mashava eka nongonoko wa hina la ni nga famba na hosi na sweswi ni ya vulavula na vona tani hi ntolovelo ma swi tiva leswaku i mfundhisi wa hina va kwala lulekani hi lava ku twa swa ku tala leswi va nga hi khomela swoho n'wanuna wa hosi loyi hi n'wi tivaka ni na crew ya mina ya Bukusha TV ti lunghiseri ku ya twa swa ku tala evitweni ra Yesu Kriste wa Nazareta. Amen. Seni yako. Nhlekani wa kahle Friday August 14 2020 le ka xikarhi ka ntungu wa coronavirus laha Bukusha TV yi ranaka nongonoko wa yona futhi. I'm your host, Disciple Leslie Mongwe. Ni le ka mfundhisi Mashava lava rhangela kereke ya Holy Christian Assembly. Hi lava ku vulavula na vona muntlha tani loko mi swi tiva ku nongonoko wa hina i ku vulavula na vafundhisi mi va tiva ku antswa. Ku na leswi mi nga ta swi dyondza, ku na leswi mi nga ta swi improve eku vulavuleni lokuwa. Ni kona kwala ka bona mfundhisi wa mimi njani? Awa hi pfukile mfundhisi. Hi khensa ku mi vona a fanele ku khomana hi mavoko se va ri nga khomani a swi na mhaka sweswi hi nga pfuxelana. Ni ta rhandza ku mi tivisa vayingiseri ku n'we mani mi tswariwe kwini mi huma kwini before mi va tivisa sweswo mi va pfuxela mi pfuxela na kereke ya n'wehe mi pfuxela na hinkwavo lava mi va rhandzaka. Xo sungula ni rhandza ku pfuxela vayingiseri hinkwavo na hinkwavo lava nga hi langutisa eka nhlekelo namuntlha hi khensa xikwembu lexi xi nga hi endla leswaku namuntlha vafundhisi va hi vhakachela le kaya. Amen. So ni pfuxela kereke ya Holy Christian Assembly, ni pfuxela vafundhisi hinkwavo lava hi tivanaka lava ni tivaka hi ku hambanahambana ka vona ni nge vahlayi va tele ngopfu. Se na va pfuxela hi vito ra matimba ra hosi ya Yesu Kriste wa Nazareta. Haleluya. Hi khensile mfundhisi wa mina kuna mhaka laniwa ni lavaka ku yi tiva i mani mfundhisi Mashava? Mfundhisi Mashava i n'wana wa ku sungula wa Sina Tshikula Mashava na Javen Mafulele. So mina ni tumbuluke etikweni rin'wana va ri le Oristad hi le mapurasini swinene. Mani wa mina a tirha mapurasini se va ni bebuleriwe mapurasini. Se ni kurisiwa kona kwale se ku fikela laha se va nga suka va tshama ka ndhawu yin'wana va ri le Gauteng laha ni nga sungula kona xikolo. Okay. Marka mani leyi tsakisaka laniwa mfundhisi va tswareliwe mapurasini a va tumbeti va tlhela va kulela mapurasini. Vutomi bya le mapurasini loko ma ha kula a byi ri njhani? I believe a ku ri nkarhi lowu wa apartheid futhi. Unfortunately a na ha ri ntsongo ngopfu. Okay. Ndzi nga ni tiva nchumu hi vutomi bya le mapurasini va suke na mina I'm sure a na ha ri kwala ku ma 3 years 4 years. Okay. A va ha ri vantsongo 3 years 4 years. Bibele yi ri the Lord is my shepherd, I shall never be in want. Yehova i murisi wa mina ni nga ka ni nga pfumali nchumu. A nga khatali xikwembu ku u tswariwa kwini. Loko mi karhi mi kula mfundhisi wa mina I believe ku ka fika nkarhi la se a mi sungula ku tlhariha mi vona family background a yi ri njhani? Ni kurise loko se ya tshama eGauteng ni kurise hi mhani baba se a va nga ri kona but a va lo hambana. Okay. So ni kurisa hi mhani. So ka hina in fact la ni humaka kona hi Maswazi. That's why xivongo lexi ka Mashava xa la ka va mhani because ni kulele ka va mhani. So hala ka va baba i va ka Mafulele va mhani va tirha mapurasini va hi siya kaya. Swilo swi nga fambi va swi tiva nkarhi wa apartheid leswaku swi la swi tika njhani. So hi kula va ta tirha va ta hi vona hi ndlela yona hi nghena xikolo kwale until loko a na ha turi a ku ri lembe rini kwale ka vakokwani va ku bebula baba etin'angeni va ni teka va ni yisa ngomeni kwale. Se ni vuya then ni sungula ku tlhariha nyana. Se vutomi a byi nga fambi nyana kahle until hi 1985 loko mhani va ta hi teka va hi tisela Phalaborwa. Na khensa mfundhisi wa mina. Ku na mhaka leyi ni kombela ku mi ni nyika yona hi nga siya market ku relationship ya n'wehe na baba
a yi ri njhani mi ve bonded kumbe xani mi ve kule ngopfu ku endla ku mi ze mi nga tivani ngopfu? Nte loko se ni sungula ku kula ni sungula ku tirha ni ve ni endla ndlela leswaku ni ya ni va lava ni va kuma. Awu loko se mi sungula ku tirha a mi ri na mali mangani? A na swi tivku a ni ri ma 25 kokwalaya. Okay. Ni sungula ku tirha se ni ve ni ya ni ya va lava ni va kuma se ni kumeka leswaku ni se hi sungula ku connectana me na vona until loko se va ta va lova loko va lova va lahle hi mehe just because vatswari va vona a se va lovile va ka vona hinkwavo va lovile a va hanya na anti wa vona. So unfortunately ni kuma leswaku a ni va joyinile ka ti-insurance se loko va lova va ni tivisa se then va ni vitana ni ya ni ya va lahla. Muyingiseri wa mehe muvoni kaya ku na mhaka yin'wana ni nga yi dyondza laha a va kurisangi hi papa va ve va hambana xiyimo xa vutomi a xi tika a vo va teka kaya va kulele a mutini lowu a ku ri tin'angeni but ku ya fika nkarhi laha loko va ri about 25 years mfundhisi va tlhela va lava ku lata ku kuma papa wa vona but unfortunately va lova mara ku va vona va teka this responsibility ya ku lahla papa wa vona. Mbilu leyi va nga na yona hi yona yi endlaka leswaku namuntlha va ze Xikwembu a va vitana va va mfundhisi. Tshama na mina wo yi nwa mati ya xavisa. Hi vuyile muyingiseri wa mina laha ni nga famba na hosi na sweswi na ha tshame na mfundhisi wa mina Mashava. Mfundhisi Mashava va pfuleke xifuva xa vona va hi nyika background ya vona. It is very touching. A swi olovi ku kulela mapurasini u tlhela u va u humelela but swi hi dyondzisa kahle ku ri a swi khataleki ku u tswariwa kwini. Xa nkoka i ku Xikwembu i va a byale yini endzeni ka wena na loko a ku vitana u nga si halali. Mfundhisi wa mehe ni lava hi mi teka hi famba swin'we kusuka kwalani I believe mi ye xikolweni and then I believe ku ve na vutomi byo karhi kwala mi nga byi hanya before mi ta vitaniwa. A hi sukeni a xikolweni se hi tlhe hi famba na vutomi byin'wana bya loko vafana va ha kula. Nte loko ni pasa matric hi 1995 a ni ri na vanghana lava a ni hanya na vona. Okay. Ku famba ku nwiwa mabyala ku endliwa swilo leswi hinkwaswo ka swona mara lexi a xi ni hlamarisela vutomi bya mina loko ni ku ni teka byala ni ku na nwa a swi nga ni khomi kahle. Loko ni teka fole ni ku na dzaha a swi ala total ku hetelela se manje ni hambanaka na swona. So vanghana va mina a va ri switoti ngopfu se ni hetelela ni tshame hansi ni swi vona ku ri leswi swi ta ni nghenisa ejele ivi ni hambana na vona. Okay. Se ni sungula ku tlanga bolo. Tlange bolo swinene a ni yi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo. Ya na mina tsundzuka ma ha tlanga ka Black Aces. Then from la ka ku mi hambana na vanghana va n'wehe then mi teka goza ra ku a ni lavi ku dzaha a ni lavi ku nwa. Ku humelele hi kwalaho mi lo vhe mi ya va na nkateko mi kuma nsati kumbe ku ve na vutomi bya ku pfa ku joriwa endleleni tanihiloko vanhu va karhi va kula? Tanihiloko hi swi tiva ku ri munhu un'wana na un'wanyana ku ya hi ntumbuluko kwala misaveni i hundza kona hinkwako kwalaho ka ti-girlfriend ka hinkwaswo na sweswi swi ni hundzile ka swona mehe. So until loko hi 1996 kokwalaya ivi ni hlangana na nsati loyi ni nga na yena sweswi. So hi va hi a ha ri xikolweni yena. So loko a pasa matric hi 1996 se swi boha leswaku a ta tshama na mehe. So loko hi tshama laniwani xiyimo a xi tika mfundhisi swinene a swi nga olovi. Loko no mi komba ti-photo leti ni humaka ka tona ku ri laha a ku ri njhani muti lowu you can't believe. So but Xikwembu xi hi pfuna hi namirhela na nsati luya. So loko na ha tshama na nsati luya ni ve ni vabya swinene. Ya ni vabyile swinene ni nga ha tivi leswaku ni fanele ni ya kwini. Mhani wa mehe a xavisa timpahla hinkwato ta le ndlwini a ringeta ku ri ne a famba a ni tshungurisa. Timpahla ta ku mbala na nhundzu se swi tsandza hinkwaswo ka swona sweswiya mara nsati loyi ni nga na yena loyi a ni tiyisa laha miswiritano. Ni tshama na yena until loko Xikwembu xi ni pfuna ni teka goza ra ku ya kerekeni. Mfundhisi wa mehe na yi twa mhaka
ku xavisiwa timpahla ku xavisiwa hinkwaswo ku mi ta kota ku hanyisiwa mara mhani wansati wa n'wina a ku no loyi i nuna wa mina. From there loko se mi teka goza ra ku ya kerekeni swi olovile kumbe a swi olovangi loko mi ya tinyiketa? A swi olovi ma swi tiva na n'wina leswaku loko munhu a fanele a teka hosi a swi olovi. Loko ni tsuka kahle leswaku loko se ni fanele ni ya kerekeni a ni vabya hi milenge leyi a ni nga ha koti na ku mbala tintangu. Mhani a ni yisa n'angeni loko a ni fika n'angeni va fika va tsandzeka ku ni tshungula. The last day ya ku va swilo leswi fika makumu hi loko ni huma n'angeni va ni nyike murhi. Loko ni fika ndleleni ni twa voice yi ku eka mina cukumeta murhi luwani. Ni teka murhi luwani ni wu cukumeta khwandini. Hi vuyile vayingiseri na vatwi vavoni na ha ri na mfundhisi wa mehe i host ya n'wina Disciple Leslie Mongwe laha ni nga famba na hosi na sweswi. Mfundhisi mi twa voice mi khome murhi avokweni voice ku lahla murhi walowo a ku ri voice ya munhu kumbe a ku ri voice leyi a yi twakala ehenhla xibakabakeni? A ni swi tivi ku ri a yi huma kwini but ni te loko ni langutisa ni kuma ku ri a ni voni munhu. But that voice ni yi twile leswaku ni lahla murhi luwa se ni wu lahla khwatini se ni vuya kaya. And then it was during the week. And murhi lowu hi lowu a va fanele va ku vuya ku mpfuneni ku vula n'anga leyi mara ri voice ku lahla murhi lowu mi va na xivindzi mi wu lahla. Oh my God. So a ku ri during the week. So Sunday not kuma ni hlambile ni ya kerekeni. Loko ni fika kerekeni va fika va chumayela ni ti nyikela. Ni sungula ku khongela. Loko ni sungula ku khongela a na tlanga bolo. Ni vheta ni teka leswi a ni tlanga hi swona bolo na nyika van'wana loko na ha swi lavi se ni la ku khongela Xikwembu. Se ni va full time ka timhaka ta Xikwembu leswi na ku khongela hi laha Xikwembu xi nga ni kuma kona. But loko ma ha tlanga bolo character ya n'wina a ku ri character ya njhani? Ku na van'wana loko va tlanga bolo lava ku kapa van'wana loko va tlanga bolo lava ximbilwambilwana. How was your character? Me loko ni tlanga bolo because I was a captain. A ni ri captain. So captain must twa ku fanele a behave njhani. Yena a fanele a khongotela tipulere letin'wanyana ku ri fanele ti tlanga kahle. So hi ntumbuluko ni munhu wa ku twela vusiwana a ni la ku vavisa munhu un'wanyana. Hi leswi na mina ni swi tivaka. Captain leswi nga oloviki loko u ze u hlawuriwa ku va i captain you are born a leader and which means you are not a wu heleli kwalaya. It is an ongoing leadership andzeni ka vutomi bya wena. Loko se mi ri kerekeni a mi enjoya timhaka ta vukhongeri kumbexana a mo twa ingaku swilo leswiwa i swilo swin'wana swo hlamarisa nyana so? Lexi mina xi nga ni hlamarisa tanihiloko ni vula leswaku a ni vabya hi milenge. Ka kereke leyi ni nga fika ni amukeriwa ka yona ya God with us. A va zanga va ni khongelela. Swilo leswi swi ni disappear swona swoxe. Ni hetelela ni nga ha swi twanga. Then se ni sungula ku swi vona leswaku i ndhawu leyi ni fanele ni va ka yona leyi. Se ni qhubeka ni ya mahlweni. Then loko ku karhi ku chumayeriwa andzeni ka n'wina a ku pfuka yini laha swi nga endla ku na mfundhisi a ze a lemuka swin'wana eka n'wina? A ni ri dedicated ngopfu ka ku attenda ti-service. Kereke liya a yi attenda each and every day. So a ni attenda each and every day ti-servicini. Ni rhandza swikhongelo swinene. Siku rin'wana loko ni tshamile ni lo tikuma ni pfule Isaiah 58. Leyi ti dyondzisaka timhaka ta prayer and fasting. Then ni hlaya that chapter. That chapter hi yona leyi nga cinca vutomi bya mina until today. So ni practice leswa chapter leyi endlaka swona. So loko ni ri kerekeni loko va ni veka ni va MC maybe ni teka xiyenge xa ku dzunisa a ku ri na leswi a swi endleka laya. So until loko mfundhisi a ni approacha one day a tshama na mina a vulavula na mina leswaku ni fanele ni sungula ku tirha but a ni nga swi twisisi. Mfundhisi mi n'wexe kumbe na nsati se va mi landzini se mi famba swin'we kerekeni? Hi fambe swin'we. First day loko hi ya kerekeni hi fambe swin'we. A munhu loyi a nga salela ndzhaku ve hi nghena swin'we. That's powerful. Then loko mi karhi mi famba riendzo rero mi karhi mi dyondza ku hlaya Bibele then loko mi karhi mi hlaya Bibele a swi mi olovela ku yi twisisa kumbe a mi lava ti-reference?
a swi nga ni oloveli. There was a brother loyi a ni pfuna ngopfungopfu Mkhabela. Okay. Because vona a va ri vona lava nga sungula etimhakeni ta Xikwembu. Vona va ni pfuna swinene. Ku ri va ni hlamusela ku ri la swi vula yini, la swi vula yini. Then hi swona swi nga ni pfuna. Then loko swa ha ri tani mfundhisi, background ya n'wina, xiyimo xa n'wina nsati, I believe kumbe a mi nga ri ku tirheni hi nkarhi walowo, then a mi survive njhani? Hi ku se mi tekini, mi ti nyiketini ka Xikwembu, na bolo ya ha tlangiwa plus bolo leyi na hi tlanga khale a yi nga hakeli. A swi olova njhani ku hanyiwa ku yiwa mahlweni? Mfundhisi, hey, hi makulu ngopfu. Yani. You know, to be honest, ne? Nsati loyi ya Xikwembu xi nga nyika yena, a va talanga va ku fana na yena. Amen. I tiyise leswi tika. Yeah. A swi nga olovi. Ku nga dyiwi nchumu. A thoriwa ka vanhu, a hlantswa tiwachini ta vanhu va n'wi hakela vo 500 rand. Survive hi yona. A swi nga olovi. And a swi nga kona swa child grant support? A swi nga kona that time. A swi nga olovi. I nkateko lowu Xikwembu xi nga ni endlela yona nsati loyi. Yeah. Vo tala va fanele va fambile. That time. Mara mi khomana up until sweswi. Mani u langutane na xiyimo kaya hi loyi nuna kumbe bava, u n'wi languta tanihi nuna kumbe u fike kun'wana u lan'wa, u twa nga ku wa hlwela na, because u languta nkarhi wun'wana vuton'wini swi endla nga ku swo hlwela, swi endla nga ku bava loyiwa a nga swi lavi. Mara loko hi languta xiyimo lexi hi nga tshama ka xona namuntlha laniwa, ku na vumbhoni lebyikulu. Ho hi ya nwa mati ha vuya. Nari yena your host disciple Leslie Mongwe, tshame na mfundhisi Mashava, hi twa timhaka ta kahle laniwa na mfundhisi wa mina. Mfundhisi, hi ta mi le kuleni, hi hlaya Bibele, va mi pfuna. Going forward, loko mi karhi mi famba, swi ya fika la kwini ku se mi twa ku nandziha ka Xikwembu, mi tlhela mi swi fila na loko mi khongela? Ni twa loko ni ri kerekeni siku rin'wanyana, mfundhisi wa me a ta ka mina a ku swi ta va lava leswaku hi sungula ku tirha kerekeni. So a ni pfumelanga, se loko mina chava, se mara a insista karhi a ni salele ndzhaku a vulavula na mina. So until ndzi ni pfumela. Okay. So mara ni nga pfumeli ku ya pulpit. Se ku ya endliwa mpfuxelelo siku rin'wanyana ku ri mina yena. Okay. Se loko hi ri le mpfuxelelweni ivi a khomeka, a nga koti ku ta, ku kumeka ku ri na mina. Se swi boha leswaku se ni fanele ni loko ni fika le ni fika ni pfula Bibele, ni tlamba swa mi swi tivaka, ni endla so loko ni heta vazalwana lava a se va kule ximoyeni va ni encourage va ka hava swi yana mahlweni. So ni sungula ku enjoya ekerekeni, ni sungula ku twa ku nandzika ekerekeni, ni nga ha koti na ku lova. Xikwembu mi kote ku mi describe njhani? A ku ri ndzhaku ka malembe mangani se mi kota ku swi tiva ku loyi i Xikwembu, lowu a hi moya wa Xikwembu? Swona a swi olovinyana ngopfu ku hambanisa swilo swa ku fana sweswo. Yeah. But mehe ni ve na mhaka leyi nga endleka evuton'wini bya mehe. Okay. Loko na ha sungula timhaka leti ta Xikwembu leti ku ve na vision leyi nga ta, so mara ni nga xi twisisa ku vula yini. Okay. Se ni ya vutisa lavakulu, se va ku i Xikwembu xi vulavula na wena. So Xikwembu xi vulavula okay. Se loko ni karhi ni khongela ni sungula ku twa Xikwembu laha vuton'wini bya mina, sungula ku twa ku na swin'wana swi endlekaka laha leswi ngo ka ni nga swi tolovaniki. Se loko ni va vutisa va ni byela leswaku i moya wa Xikwembu, ni byela swi nga sweswo. So loko ni tlela navusiku sometimes ni vona swilo swa Xikwembu, ni vona ni khongela kumbe ni khongelela vanhu kumbe ni preacher, se ni va vutisa ku i Xikwembu. Mi fambini mi ri God with us, ku ye ku ya fika nkarhi laha loko hi ku hahlu kumbe hi pfula matihlo hi kuma ku na Holy Christian Assembly. Riendzo ra n'wehe kusuka a God with us ku ya fika a Holy Christian Assembly ri ve njhani laha xikarhi? Okay, loko na ri God with us ku fike nkarhi ka ku ri ni va na pressure
the way se Xikwembu a xi tirhisa swo a xi tirha kona ku vuton'wini bya mina endzeni ka nhlengeletano liya pressure ya vazalwane pressure ya vafundhisi va ni pressure leswaku Xikwembu xa ni lava don a ni zange ni va twisisa by that time a na ha tirha Joni loko ni tirha Joni ni famba loko ni vuya va fika va nyika pulpit a ku endleka swilo so loko ni fanele ni tlhela a swi tika va nga lavi ni tlhela so mara ni ala ni tlhela loko ni fika Joni siku rin'wanyana loko ni tshamile ofisini Xikwembu xi vulavula xi ku longa timpahla ta wena famba u ya kaya u nga ha tirha then ni byela mulungu ni ku ni nyike mali ya ku khandziya ntsena hambi u nga ni holelanga na famba ni ya kaya a ringeta ku ncenga a nga swi koti ni lava nga timpahla ni vuya mbuya kaya hi lava mfundhisi va le ku tirheni se va kume ntirho at least swilo swi lava ta cinca a kaya Xikwembu wa intercepta Mashaba wa ha tirhi tlhelela kaya u ya chumayela laha hi swi tivaka ku phela a voya va sungula ntirho wa vona va nga ta ku hi ku na vanhu ku ta va ku ri na mali a mi zangi mi nga va na ku kanakana loko Xikwembu se xi vulavurile a ni kanakananga ni lo famba ni ya kaya ni fika ni va byela kerekeni ni va byela leswaku Xikwembu se xi vulavule na mina ni swi twile ni lava ku nghena ka full time ministry so va ni vutisa mhaka yin'wana va ku vana va ta hanya yini u ta swi endlisa ku yini ni ku lweyi ni nga n'wi twa vulavula na mina u ta yi endla ndlela nkarhi walowu vana va ri vangani a va ri two Xikwembu u ta yi endla ndlela then mi karhi mi famba hi loyi phela hi Holy Christian Assembly i sungula njhani so loko na ri with us ne then va ni city training ta vona then endetelani va ni ordaina ni va mfundhisi wa vona so ni sungula ku fambafamba ni chumela tikereke ta vona ku fikela la Xikwembu xi vulavulaka na mina leswaku ni fanele ni sungula ministry so ni va tsalela papila va byela leswaku se na huma so a va pfumelanga so mara ni insista ni huma loko ni huma a ni fambaka na nsati wa mina lexi hlamarisaka ni byele nsati wa mina leswaku wehe a ni fambi na wena na sala ni famba ni ri one mfundhisi mi va nyika papila va ala ku teka papila reason ya ku va nga pfumeli a va ku i yini papila va ri tekile va ri hlaya va twa leswi ni va byelaka swona va ku leswi lavaka ku ya swi endla le swi endli laha hi ta ku xavela equipment ya revival hi ta ku xavela swilo hinkwaswo ka swona u swi endla ka ministry se ni ku no vision leyi Xikwembu xi nga nyika yona yi na laha yi hambanaka katsongo na ya n'wina se hi ta lwa la ndleleni so ni kombela mi ni tshika ni famba vision leyi Xikwembu a nga nyika yona yi hambanini na ya n'wina leswi vulaka leswaku ni tshikeni ni famba ni ya endla leswi Xikwembu a nga nyika swona ku na mhaka yin'wana leyi ya ni toucha mfundhisi mhaka leyi ya ku loko hina hi huma va ku tala ya sungula ministry hi va hi huma na mindyangu ya hina mara n'we mi ri nsati sala ku khonza mina huma ku endleka yini laha a ni twisisa mhaka ku ri Xikwembu xi vitana mina a xi vitananga yena loko ni n'wi siya laya va ta swi vona leswaku a no famba hi mhaka ku ri ku va na nyimpi yi khomeni kwalaho a va fambi hi mhaka ku na nyimpi wo hi nwa mati ha vuya hi lava ku famba kahle hi mhaka leyiwani Warna mina your host disciple Leslie Mongwe ntsamela mfundhisi Mashaba mfundhisi kuna la mga chumayela ko loko mkarhi mi chumayela along the way la am chumayela ko kuna swin'wana leswi mi nge loko ni tshamini kumbe ni swi yingiseleni kumbe ni swi vona loko swin'wana swa tepiwa swin'wana swa tekiwa hi ti-video mu message lo a ni fanele u veka so ku ve na ku veka marito hi ndlela yo ka yi nga ri yona unfortunately a swi ni teki a swi ni teki leswaku hinkwini la ni nga fika ni vulavula koho swi nga ri kahle no tsundzuka swin'wana leswi nga tshama ni swi vula mara a swi ri riteni ra Xikwembu a ni chumela ni ri nkosini ni chumela leswaku ni dyondzisa mhaka leswaku ni vanuna fana va na nsati then vafundhisi lava a va ri kona ka ndhawu yeleyene then va ni pfukela matimba lava a va ri la nkosini loko n'wanuna i fanele a va na nsati wun'we n'wanuna a nga vi na vavasati vambirhi so va ni pfukela matimba but mi vuye mi ya fila njhani loko mi tshamile because a mi vulavula rito ra Xikwembu leri hi ri tivaka ku ri koho ka buku ya Timothy ni dyondze mhaka yin'wanyana evuton'wini munhu un'wana na un'wana i na conscious leyi vulavulaka na yena loko u endle swa kahle ya vulavula loko u nga endlanga ka swa vulavula swi nga ri na mhaka leswaku vanhu va ri yini
mara yi ta ku byela ku ne laya a wu endlanga kahle la wu endle kahle. Mfundisi, mi famba hi salvation, mi famba hi prosperity, mi famba hi prophecy, mi famba hi healing and deliverance. Leswi mina so far leswi ni nga swi vona la vutomini bya mina ni base ngopfu ka salvation. Okay. Evangelism, deliverance and healing. Issue leswi so far ni nga swi vona la ka mina, unless loko kuna swin'wanyana leswi vanhu va nga swi vona, mara leswi operate ka ngopfu hi swona leswi ni vulavulaka hi swona. So leswi mi vulavulaka hi swona. Then mahari comfortable eka calling leyi Xikwembu a nga mi vitanaka yona, and ma swi twa ku na sweswi ma flow na Xikwembu and a ku singhenelela swin'wana. Exactly. Ni twa ngopfu ne a ni se fikelela. O mi twa nga a mi si fikelela. Ya la Xikwembu xi ni lavaka kona a ni se fika. Okay, mfundisi a hi tlhelele ndzhaku. Hi loyi Holy Christian Assembly i fane a sungula. A mi ri already mi ri na scope xa ku hi ya sungula kwini, hi ya sungula njhani, and yi ta va yi ri kwini kereke leyi. And nchumu lowu nga endleka hileswaku loko ni huma God with us ku ve na problem leyi kulukumba ngopfu. Okay. By that time a ni nga tirhi. Yeah. Mali a yi nga boha. So loko ni huma ni sungula a ku leswaku ni ya sungula ministry kwala le kaya. Okay. So swilo leswi nga fika xi lave ku ni tsekatsekisa nyana vanhu va vulavula. Yeah. Especially ka kereke leyi ni humaka ka yona. Leswaku a ni na mali a ni na nchumu. But I remember Xikwembu xi ni byela mhaka yin'wana leswaku loko u sungula u nga ri na mali hi kona u nga ta swi vona leswaku vitana hi mehe. Yeah. Hikuva loko u sungula u ri na mali u ta i mali ya wehe leyi nga kota ku endla ntirho lowu. Amen. Fambi ya sungula ntirho lowu. Se ni yi teka kwalani se ni ya mahlweni. Ni yi teka kwalani mi ya mahlweni. Se ni sungula ni sungula hi ti humisela. Okay. Yeah. Ni nghena la mitini ya vanhu. Alright. Then hi nghena hi endla swikhongelo. Then ku sungula ntirho kwalani. Se mi kuma xitandi lexi hi xi vonaka namuntlha xi nga koho, ntirho wu karhi wu famba u ya emahlweni. Then a swi olova kumbe a swi nga olovi because hina nkateko nkarhi wun'wana hi kuma vanhu lava thayitaka na lava sapotaka ministry hi tlhe hi nga vi na nkateko va hatlisa va fika. Ka n'we swi ve njhani? Mfundisi swi tike ngopfu. Swi tikile. A swi nga olovi. Loko sungula ministry hansi swa tika. A swi olovi. Ndzi nga kahle leswaku ne a swi boha leswaku a ni ri na nkulukumba loyi a ngoveni a ta ni joyina. Okay. A swi boha leswaku a hi humesa mali leyi a hi fanele hi tirhisa la makaya hi yisa ka ministry. Yeah. Hi teka mali leyi a hi fanele hi tirhisa makaya hi endla mikhukhu hi endla swilo hinkwaswo ka swona a hi bala swikhwameni swa hina laha. Kereke a hi nga humesi nchumu because bazalwana ku va ha ri vatsongo a va se twisisa nchumu hi timhaka ta ku nyikela. A swi tika a swi nga olovi. Then i yini lexi nga endla ku va na ntlhontlho wa ku mi byela ku don't stop, go forward hambi xiyimo xi karhi xi tika xi va xi ri so? One day loko ni etlele ne ni ve na vision. Okay. Leyi ni nga yi vona Xikwembu xi ni komba yona. Ni famba epatwini laha ka ribaji laha ni twa voice behind me. That voice i ku ka mina, Mashaba, don't give up. Whatever lexi u nga ta hlangana na xona la ndleleni swi tivi leswaku na wena u nga give up. Yeah. That vision even today ya ha ringa la moyeni wa mina. Yeah. Loko ni hlangana na challenges ku ta that thing leswaku don't give up. But ku na mhaka yin'wana leyi ma believer n'we mfundisi ku ya experience ya n'we ku vun'we bya vafundhisi bya hanya laha Phalaborwa. A byi hanya. Nchumu lowu nkulukumba lowu nga endla leswaku ni huma ka God with us a ku ri yo mhaka liya. Because ka God with us a va nga pfumeli hi hlangana na vafundhisi van'wanyana. A va nga pfumeli hi hlangana na tikereke tin'wanyana. So va believer leswaku va na voho va na ti-gift hinkwato and a va nga ri ntiyiso. Yesu loko a hlawula vadyondzisa va 12 i va hlawule hi xikongomelo. So vafundhisi loko va hlangana a va na gift ta ku fana. Un'wana na un'wana i na gift ya yena but hinkwato ti aka ntirho wa Xikwembu leswaku u ta ya mahlweni. Mina lava mi tirhaka na vafundhisi va nga ri tindzeni ka Holy Christian Assembly, vafundhisi lava mi tirha na vo kahle and swi nga endleka kumbexana u kuma ku lowu kombiwa hi Xikwembu ku lava tirha na voho
ntirho wa mehe wu ta ya mahlweni but ka lava mi tirhaka na vona na lava van'wani va nga koho kwala lulekani a va kona van'wani va nga mi pfukela matimba loko ma ha sungula ku fambisa ntirho wa n'wina more especially la ka xitandi lexi mi nge le ka xona va tele ngopfu tano a nge boxi mavito ya vanhu ya va tele ngopfu okay lava va nga lwa nyimpi leswaku ne hi nga kumeki ri kona laya mara mi ya mahlweni mi ku laya khongela ndhawu leyi a ya vona misava tiro na misava i swa Yehova. I remember one day loko hi ri layane vafundhisi va haxa moya thanga leriya va ku maxava i mudevhelo wo xibasa mi nga ha yi le kerekeni ya yena se mpela vanhu a va nga ti mara xikwembu xa pfula ndlela siku rin'wanyana enkosini va nyika ni dyondzisa enkosini xikwembu xi endla mhaka yin'wana ya ku hlamarisa vanhu after that nkosi va ta va ku leswi a va hi byela swona hi wena a hi ntiyiso leswi nga ku twa xiswona loko yimela pulpit a hi ntiyiso se vanhu va sungula ku ta la kerekeni and vanhu lava mfundhisi va nga mi hlupha va nga mi karhata va mi jeketela va vulavula i kona un'we loyi a nga vuya a ta kombela rivalelo ka n'wina a nga kona original rude boy Mr. Flavor on the dancer Abraham Mwani na the dancer ya dana laha ni nga famba na hosi na sweswi karhi yena disciple Leslie Mongwe loyi a fambaka na wena mfundhisi wa mehe loko mi vulavula hi xivono lexi mi nga xi vona loko mi tshikisiwa ntirho mi vuya marito lama ya nga vuriwa hi Xikwembu laha ya nga va ya ri ya nkoka a hi matwangi mi nga hi byela wona ya marito lama nga vulavula hi xikwembu xi vulavule na mina ni tsuka kahle kahle a ni ri ku dyeni ka swakavuswa so miso leyi a ni ri na yena u vona hi loko se ku huma mihluti ni ri sa ni visa ku ri layi se ni ku xikwembu xi vulavule na mina xikwembu xo ka mina vanhu va mina va fa wena u tshamile la a wu tivi leswi u endlaka xona suka famba sweswi u paka rivala ka lomu ka u ya kaya vanhu va mina va lova hi loko se u ya kaya ene lexi nga fika xi ni hlamarisa loko ni fika laha ku na vanhu lava mfundhisi lava loko ni vulavula sweswi a va fanele va ri lahansi la va file xikwembu xi pfuxe vanhu lava tshemba a ri nga ri kona ka xi endle swilo leswikulukumba ngopfu ku tiyisisa mhaka leyi ya ku ri ne leswi a xi nga ni byela swona i ntiyiso leswaku ne vanhu va mina va fa ku pfuke vanhu va ku tala ngopfu mfundhisi swilo hi swona leswi mi endlaku mi khomelela ka gospel leyi mi yi chumayelaka leyi mi nga yi cinciki hi le kerekeni hi le nkosini ni mi twa mi famba hi salvation hinkwako swi ze swi vuriwa va ku emugangeni kumbe elulekani ku na mfundhisi Mashava ku na mfundhisi Mnisi ku na mfundhisi Mongwe ya loyi mi vulavulaka na yena va ku vafundhisi lava emukosini va chumayela gospel ya ribye ya ku vanhu va hundzuka ku ni ku fike kun'wana laha va nga ze va lava na ku toyitoya mara i yini lexi endlaku namuntlha na sweswi mi yima mi nga suki muri leyi na yi chumayela va swi lava kumbe va swi lava a ku na nchumu wun'wanyana lowu xikwembu xi wu lavaka exikarhi ka hina vafundhisi nchumu wun'we ntsena leswaku vanhu va hundzuka va ya ka xikwembu loko hi nga preach salvation vanhu va nge hundzuki ku lava hi preacha rito leri nga ta va susa eka swilo ri va yisa ka n'wini wa vona so yo mhaka loko hi fika mahlweni ka xikwembu swi ta saseka ngopfu loko hi ya fika na vanhu lava nga ta va hundzukile ene a swi olovi mara hi mhaka ku ri ne i xikwembu lexi nga ta va xi vulavula vanhu va ta hundzuka amen ni tsundzuka swin'wana loko ni huma nkosini ni chumayele n'anga yin'wana yi huma na yi ni rhuketela swinene enkosini immediately loko ni huma ni jika pulpit a ni landza a ni rhuketela se mara vanhu va tlhela va n'wi landza va ku i chumela swo munhu luya hi swona leswi xikwembu xi nga n'wi tela swona ene i ntiyiso a ku ri vumbhoni swa ku mi chumayele swoho hi ku loko hi chumayela va nga tlhaveki vanhu lava swi vula ku ya va tsakisa a hi vuli swona leswi xikwembu va swi lavaka ku yo ku ya fika nkarhi mfundhisi wo hi languta mi fambile malembe ya ku leha mi khongelela ndzeni ka mukhukhu but loko ni languta sweswi ni vona se ku ri na foundation leyikulu yi nga andlariwa
le kerekeni leyi hi byeleni ku kula ka kereke. Mfundhisi ni lava ku vulavula mhaka yin'wana ya nkoka. Ku kula ka kereke a hi mhaka ku tala ka vanhu. A hi mhaka ku tala ka vanhu kula ka kereke. I mhaka leswaku vanhu lava u nga na vona laha va kula ximoyeni na. Spiritually they are growing. Loko va kula ximoyeni va va na a better understanding ya ku endla rito ra Xikwembu. Ivi loko u vulavula na vona va hatla va ri swivona. Kereke yi nga va na vanhu vo tala mara ku nga endleki nchumu. Mara i nga va na vanhu va 5 mara va kurile eximoyeni i va nyika rito leri va kurisaka eximoyeni. Vanhu valava va ta kota ku endla ntirho wa Xikwembu ya mahlweni. Loko se ni langutini lan'wa nte loko ni hundza ni kuma ku endliwe yindlu leyi ka Mfundhisi Mashava, yindlu leyi va nga sungula hi yona vusiwana lebyiya bya ku sungula a bya ha ri kona. Loko ni hlangana na timovha ti nga va ti fika kumbe 5. Mfundhisi nkateko lowu wu huma kwihi? Mfundhisi swa tika. Nsuka kahle I was I'm ngene 21 days fasting. Okay. I'm sure in my lifetime fikela sweswi ni ngene 21 days ta tinharhu fasting. Even nisuka loko nisuka a ya Barberton fika ni kuma accident. 2011. That accident liya ku lo vaviseka mina ni wani. That's why namuntlha ni vona loko ni famba kahle because of that accident. That accident yona leyi nga cinca yi nga cinca spiritually eximoyeni. In cinca swilo hinkwaswo ka swona. After that accident ana ha fananga na before a accident. Loko ni ma pulpit swilo leswi a swi endleka swi hlamarisa. Loko ni khongelela vanhu swilo a swi hlamarisa. Ni vulavula hi swilo swa swimoya. After that accident ku endleke swilo leswikulukumba ngopfu. Ivi Xikwembu xi hetelela va nyika mali lava ro accident fund. Mali liyani yona leyi nga ni endla leswaku ni vusiwana byi famba hinkwaswo. Haleluya. A hi ali ku vaviseka ntsena va nga gevengangi munhu, ntsena va nga rhobanga munhu, mara va vavisekile, mara Xikwembu a va ririsa. Mali liya yi volo nyikiwa vutlhari va ka government ku loko vanhu va vaviseka endleleni va kota ku pfuniwa. That was another way leyi Xikwembu a nga yi tirhisa ku Mfundhisi namuntlha hi va vona va ri ka xiyimo lexi va nge le ka xona. Mfundhisi wa mina, loko Xikwembu o mi tsundzuka a ku Mashava na ku lava a hi fambi, mi nga lava kereke na ndyangu wa n'wina va mi tsundzuka hi? Mfundhisi ni munhu un'wana ku ri ni yima entiyisweni. Ni lava leswaku va ni tsundzuka leswaku hi ve na yena Mfundhisi loyi a rhandza ntiyiso. That's why ekerekeni ya mina va swi tiva swilo swa so a ni twani na swona. Ni lava ntiyiso. And na rito leri dyondzisaka na switoko i rito ra ntiyiso leri nga ta va endla leswaku loko se no famba emisaveni loko vo sala va ri khomelerile va ta sala va hanya. Ntiyiso lowu ni wu chumelaka na lowu ni dyondzisaka na lowu ni wu hanyaka. A ni chumeli ntiyiso ni nga wu hanyi. Ni hanya ntiyiso ni chumela ntiyiso leswaku va hanya kereke yi kota va hanya. Mina vafundhisi va ngani endzeni ka kereke lava nga va kurhuma lava va pfunetaka na n'wina ntirho wa Xikwembu ku ya mahlweni? So far lava humaka la mavokweni ya mina la i vambirhi. Mchavi na Bangobi. Mfundhisi Mlambo u lo ta ata yi join. Mara these two ni va kume va nga tivi nchumu. But loko vo yima laha namuntlha va dyondzisa nga hlamala. Na swi tiva na mina. I yini xihundla lexi xi mi endlaka leswaku hambi ku ri na pongo leri taka n'wina tindleve ta n'wina ti nga riki n'wina mi kongoma ku ya hi xivono xa Xikwembu? Ku na mhaka yin'wana leyi nga kona la vuton'wini bya mina leswaku mina a ni vitaniwa hi vanhu, ni vitaniwe hi Xikwembu. Mfundhisi va na rirhandzu lerikulu ka vana ka ndyangu, va na rirhandzu lerikulu eka kereke. Mfundhisi va tlhela va kombiwa rirhandzu hi nsati, hambileswi vana va nga va khomisa ku tika mara vile ku lweni na nsati va va khongelela. Ni lava hi rip apa ni lava ku va nyika just 30 seconds va lela se na mina ta lela. Oh my God, mhaka leyi ni nga yi twa namuntlha a mbilu ya mina ya ha freezile. Ni ta kombela mi lela kereke na ndyangu wa n'wina, mi lela na lava mi va tivaka nkarhi wa n'wina.
mhaka leyi nga kona leswaku ni rhandza ku khensa swinene eka loko vafundhisi namuntlha mi tile la kaya mi endle mhaka yi vona leyi kulukumba ngopfu leyi a ni nga yi langutelanga xikwembu ngopfu xi nga mi endla hi tintswalo mi ya mahlweni na ntirho lowu because swi ta pfuna vanhu so ni rhandza ku ri eka vayingiseri hinkwavo na hinkwavo lava nga hi langutisa sweswi especially kereke leyi ni nga yi rhangela ku nga kereke ya Xikwembu vazalwana hinkwenu lava mi nga ta va mi ni langute koho swi tivi leswaku ni rhandza ngopfu na vafundhisi hinkwavo lava va ni languteleke sweswi lava hi tirhisanaka swin'we van'wana a hi tirhisani swin'we a hi swi tivi leswaku hi miri wa Kreste hinkwenu ka hina a hi rhandzaneni a hi tekeni ntirho wa Xikwembu hi ya ku yisa emahlweni hikuva a hi wa hina ntirho lowu hina hi lo thoriwa leswaku hi tirha so Xikwembu a xi mi endli tintswalo loko a fike makumu namuntlha nga fikani na vamfundhisi Mnisi vamfundhisi Mlambo vamfundhisi Makhuvele na van'wana lava nga va tiveki ngopfungopfu na mfundhisi wa mehe loyi a nga ni kurisa mfundhisi Mathewula ni ri Xikwembu a xi ku endli tintswalo ni dyondzise swo tala evuton'wini so na khensa ka hinkwaswo leswi nga ni dyondzisa swona so loko Xikwembu xi nga mi endla hi tintswalo namuntlha nga fikani. Big Roman, Mboni, you can see that this is your disciple Leslie Mongwe. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Iloko Yesu Krista adyondzisa xikhongelo lexiwa a pfala hi matimba lamakulu swinene. U nga rivali loko u lava u ri na mfundhisi kumbe ku ri na munhu loyi u n'wi tivaka loyi a nga famba na hosi a fika kun'wana kumbe a tsandzeka kumbe loyi a nga famba na hosi a famba a yimini a ri na matimba ya ha ri eka nkarhi lowuwa oh my god ni lava leswaku u ya tirhisa nomboro leyiwa ya 078 485 2798 kumbe u tirhisa 0 na nomboro ya 060 774 773 hi lame u ni kuma koho wa ni fonela then u vula ku mfundhisi ku na vamfundhisi van'wana kumbe ku na brother un'wana kumbe ku na un'wana loyi ni n'wi tivaka loyi a ni navela leswaku mi ya vulavula na yena swi nga endleka a pfuneka but hikuva u langute tlhelo ra namuntlha I believe ku ya dyondza swa ku tala and u ya ku pfunekeni u nga rivali ku subscribe Bukusha TV u ta yi vona picture art u fika u tlhava then u va u subscribe-ini u ta hamba u vona loko hi karhi hi vulavula na vafundhisi lava nga famba na hosi nkarhi wa ku leha mfundhisi wa mina ni lava ku pfala hi ku vula leswiwa na yi vona na n'we mask ya n'we kwalani hi le ku landzeleleni ne le kerekeni swi le ku tikeni awu onge Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa ma navela ku hi vitana mfundhisi kumbe mi lava hi ku prophet kumbe xana mi lava hi ku measure 19 kumbe hi ku yini hi byeleni nje kufikela ka sweswi no va mfundhisi ku fikela ka sweswi no va mfundhisi a va swi cinca which means I graduate un'wana mfundhisi tolo mundzuku i prophet mani swi tivi ku i graduate njhani